ऋतु प्रसरी 16,000 कृष्णप्रिया गोपी प्रतिदिन अरुणोदय काल जमुना जल स्नान करती एवं बालुकामयी कात्यायनी प्रतिमा गढ़ी पूजा करती। श्रीकृष्ण को पति भाव में पाइबाकू तांकर प्रार्थना। मासक परे सेमाने जमुना तीर रे निज निज वस्त्र रखी जल क्रीड़ा करिसंती। एही प्रसंग रे श्री सुखदेव श्रीकृष्ण द्वारा वस्त्रहरण और वर प्रदान कथा उपस्थापन करिसंती। सुख उवाच देवता पूजार विधान कृष्ण को बरिछंती मने लाजे रहिले शिरपति कृष्ण को चाहि न पारंती। कृष्ण जानिले तांको मन गोपिंकी होई सावधान हसी कहंती जनार्दन मुहि जाणई तुम्भ मन जहा मागिल दियो पूजी से कथा अछई मुहेजी मुहि करिबी ताहा सत्य बोलंती प्रभु गोपीनाथ मोर चरणे जार चित्त पुणी विषय हेले रत जन्म मरण तार नाही भाजिला धान प्राय होई हे वृंदावने गुप्ते थाई तुम्हंकु रमी बई मुहि संकल्प कल व्रत करी हसी बोलंती नर हरि हेमंते कृष्ण आज्ञा पाई गोपीए गले तोष होई गोविंद पादे चित्त थोई मिलिले निज पुरे जाई गोपाल मेले दामोदर गाई चराई गले दूर निदा घर भी तेज लागी पोए होइले दुख भागी चरांती गोरु गोप मेले शीतल तरु छाया तले वृक्ष को चाहि दामोदर कहंती पुअंक आगर हेस्तोक कृष्ण मित्र मोर श्रीदाम अर्जुन सुबल अंशु विशाल देव प्रस्थ देख ए वृक्षंक महत्व परे करंती उपकार सुजन प्राणी व्यवहार शीत बरसा ग्रीष्म दुख सही आम्भंकु दियंती सुख धन्य जीवन यहांकर साधंती प्राणी उपकार सुजन घरे जेन्हे जाई अतिथि निराश नुहई पत्र कुसुम फल छाई मूल बकल दारु देई क्षार अंगार भस्म अठा गृह को साजी बाड़ कंटा एते प्रकारे सेवा करी नित्य पर उपकारी एहांक प्राय जेबे होई संसार मध्य देह बही मन वचन धने करी जे होए पर उपकारी दिन हरंती दुख सुखे से धन्य यह पर लोके पुष्प पल्लव फल दले तरुर लंब डाल तले गोरु गोपाल घेनी संगे मिलिले जमुनार लागे शीतल जलपान करी वृक्षर तले नर हरि कृष्ण को चाहि गोप बाले कहंती क्षुधार आकुले श्री राम कृष्णर अग्रत नमोई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपी वस्त्रापहारो नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। सुक उवाच परीक्षे चाहि सुक मुनि कहंती कृष्ण भाव घेनी बालके कृष्ण को अनाई बोलंती सिरे कर देई हे राम कृष्ण कर त्राही क्षुधारे कंपु अछि देही आनी तो न पारिलो अन्न रात्र हो काल बेणु सन घर होइला दूर पथ आज तो होइलु अनाथ बालक बोल शुणी कने गोविंद विचारंती मने अनेक जन्मे दुख सही ब्राह्मणी छंती मते ध्याई ताहांको निस्तारी बियाज एणे मोहर बड़ कार्य पुअंक मुख चाहि हसी बोलंती प्रभु ब्रह्म राशि हे जे दिशाई तुम बन निकटे अशोक विपिन यज्ञ करंती विप्रे जाहि ताहि की जा वेग होई विचारी वेद ब्रह्म दीक्षा यज्ञ करंती स्वर्ग इच्छा धन बसन अन्न भोजा अतिथि करू थांती पूजा अतिथि मते तुम्भे जाओ मोर मागिला बोली कह
ରାମ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ନ ପୁଡ଼ାଏ ଦିଅ ବେଗେ ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ମନ ହୋଇ ଜଗେ ମିଳିଲେ ପୋଏ ଯାଇ କପୋଳେ ଦେଇ ବେନି କର ନ ମିଲେ ବିପ୍ରଙ୍କ ପୟର ଉଠିଲେ ଶିରେ କର ଦେଇ କହନ୍ତି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଅନାଇ ଶୁଣିମା ସାବଧାନ ହୋଇ ବନେ ବିଜୟ ବେନି ଭାଇ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପ ମିଳେ ଫୁଟିଲେ କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ରହି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଲେ ପଠିଆଇ ଅନ୍ନ ପୋଡ଼ାଏ ସ୍ୱାମୀ ଦେବ ଗୁଞ୍ଜିବେ ଶ୍ରୀରାମ ମାଧବ ଘରୁ ଆଣନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନେ ବନେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ତୋଷ ମନେ ରାତ୍ର ହୁଁ ବନେ ଆଗସରେ ଅନ୍ନ ଯେ ଆଇଲୁ ପାଶୋରି ଏଠାକୁ ଦୂର ଗୋପପୁର କ୍ଷୁଧାଏ କମ୍ପଇ ଶରୀର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ରାଇ କୃଷ୍ଣ ପେଶି ଅଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ତାହାଙ୍କୁ ଯେବେ କର ସ୍ନେହ ଅନ୍ନ ପୁଡ଼ାଏ ବେଗେ ଦିଅ ଯଜ୍ଞର ସ୍ୱଭାବ ଏ ମନ୍ତ ଅତିଥି ପୂଜିବା ଯୁକତ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲେ ମନ ଚଞ୍ଚଳେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ହରିର ମାୟା ଚକ୍ରେ ପଡ଼ି ଅଳପ କର୍ମେ ପୁଣ୍ୟ ଲୋଡ଼ି ମନ ପୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ସ୍ୱଭାବେ ଯେ ହରି ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଯଜ୍ଞାଦି ଧର୍ମର ଦୈବତ ଯଜ୍ଞ ଭୋଗତା ଆଦି କରି ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ନର ହରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଆଚରିଲେ ଦେବା ନ ଦେବା ନ ବୋଇଲେ ଗୋପାଳେ ନିରାଶ ହୋଇଲେ ଘଡ଼ିଏ ଥାଇ ଦୁଃଖ ସୁଖେ ପୁଣି ମିଳିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଖେ ବୋଲନ୍ତି ଶିରେ କର ଦେଇ ଅନ୍ନ ମାଗିଲୁ ଆମ୍ଭେ ଯାଇ ତୋ କଥା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲେ ଦେବା ନ ଦେବା ନ ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭେ ଅଇଲୁ ଦୁଃଖ ପାଇ ଶୁଣି ହସନ୍ତି ବେନି ଭାଇ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଗୋପ ପୋଏ ଯାଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନେ ଛନ୍ତି ଘରେ ସେ ମତେ ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ତରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ମାଗ ଯାଇ ଭୁଞ୍ଜିବା ଉଦର ପୁରାଇ